चिकेन लुकटा केमी देखा वाव लगुच जो टमाटो टमाटो जो गोला होता चिकेन ले पूरा ता फ्लेवर आसला वाला बासुची देख सांग माने देखि पाते आमे दी जण एट सोचो ये होची बोदा पूर्व जो हला तते जब जन्म करथिला सेबे से भूल करथिला सेटा पिनते के अनुताप करछ ना रे हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करू संगे नुआ वीडियो को आज हूँ रजर थर्ड डे तो थर्ड डे कौन सब चलती चल हम देखिए मैंने धीरे धीरे जगह लास्ट डेटा केमती लगुच कहलु पूरा मादलिया मादलिया पूरा फिका पड़ जाइए आगुर गाँव सब दोली खेलुवे आस मेचे मेचे लोक थे गोटे भी छोट छुआ भी नहांती चारणार कहीं आसुना आमे भी केते गाँव को जाती केते गाँ छुआ भी आम गाँव को आस से सब अच्छी से सब ना फास्ट रज दिन ही इंटरेस्टिंग सबुठू सेकेंड रज दिन चलो थर्ड रज दिन पूरा आलू ये गेटअप देख ये आज बैठे उठी ना थर्ड रज दिन पूरा स्वाहा चलो 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 देखो एते दिन पर এই দোলুড় খাইয়া মুড়ি এই ঝুলা ঝুলা हम बस ঝুলা বাবুল বাস কে ভাই মারিও কো মু ভাই মারি तम भी डर मारे खाइगे तत डर मार तू तन बस हैला तब डर मारची बसी नहीं बोली हां तत डर मारची डोली डोलटा देखि डर मार देख देख डर मार तू आ एते दिन केते बस मारे डोलटा आज बसचंदी बोले बहुत दिन डर मार मुझे दाई हे गोट कथा आंछु ना हमें तो साइड रे बस जे मजे बस कर लिपटा दे हम सीधा माने पड़ रख दे की चल माने कोन जो टाकी रो समय आज कोन हो को थर्ड रजरे थर्ड रजरे स्पेशली चिकन कषा को पखाळ भात जोड़ा कि प्रथम थर पे हम घर हवा जाउची पखाळ भात रे चिकन कषा खाइबे ठीक ना केबे खाइ नांती आमे तो खाइ जदी किंतु बापा हरिया बो हरिया बापा बो हरिया खाइ ना पखाळ को चिकन कषा से खाइ नांती डायरेक्टली तो आज से हम पखाळ चिकेन से पियाज कटा कट चलती बहुत सारा जिनस हम आप देख ना कौन देख वर्षा है कि पाग केमती अलरेडी वर्षा पकई गलानी एठी हमर क्षीर बसियो बोली लगी निया एमती कार बसौ कमेंट करना कत गल कह आज चषमा कमी देलु आखि भारी बिंदुचे आखिर धुआ हो देख पियाज चलची एबे टे चिकन पड़े से कौन देखिए मैरिनेशन कौन कह गलैबी है चलो तो ब्यूटीफुल चिकन मसला मसला हो गला रेडी हम चिकन मैरिनेशन लेके रही एथरे कौन कौन ले पड़ची तेल पियाज टमाटो एति मैरिनेशन ही रही पड़ो कली के भी आसची लिपेज मोर भी वर्षा पाग हो शेष रजरे चिकेन को कषा को पखाल भात चिकेन लुकटा केमी देखा वाव लगुच जो टमाटो टमाटो जो गोला होता चिकेन ले पूरा ता फ्लेवर आसला वाला बासुची देखा भी जाउछ कंचा जीरा पड़ची ना कंचा जीरा मुझे गोले पारि चिकेन लुकटा केमी आसला देखो वर्षा जस्ट एबे टिके खाली हल्का छाड़ी देखो घड़घड़ी मारुच आप शुभुत हुए मुझे घड़घड़ी प्रबल गैस रोषे हो लिपा तर सेपटे पुणी स्क्रीन लगा आज टे रेडी गला मैंने आज हल्का झोल कषा हबार संभावना थिला किंतु टिके मसला मसली रहा हल्का आज डे 3 लास्ट रजरे कौन खबर कह तो मुँह देखा लोक देखा न तो लास्ट रजरे कौन काम कह कौन कुछ नहीं ए बढ़िया किसी नहीं तू बस सोई उठलु केत सोई उठलु चार हाथ खोल 4टार शोक उठी कम कौन वर्षा है 4टा बेले ना प्लानिंग था आउ कड़े बुलिया
तापर आ गोटे कथा तापर आउ प्लानिंग किसी हो पारे सीधा पलैलु चिकेन कषा और पखाल भात को तू खाइछु चिकेन कषा पखाल भात कह झोल खाइछु कषा खाइछु लगे भल लगे कषा खाइछि भल लगे आज से खाद्यटा खिया से कौची सब गरम भात सब खाई आज से खाद्यटा खिया पखाल भात को चिकेन कषा लास्ट रज आम एमती ही किसी अच्छी वर्षा तो देख दांडर दांडिए पानी है आम कालू ये आम ये दौड़ी पर बसचु ए ना ना कौन कौच सुखे मुखे दुखे गला आप लास्ट रज केमती गला कमेंट करी कह तो से गुड इवनिंग रज पर आज बहुत दिन पर गोटे वीडियो माने रज लास्ट रज गला आज हूँ गुरुवार तो गुरुवार आज शूट हो कौन करिया टाइम है किसी वीडियो माने सेमती किसी बनवाई एडिट करनी जेहेतु ये रज वीडियोटा रही जाता तो लास्ट रज केमती कौन सेलिब्रेशन करूँ आ बहुत जोर वर्षा होता जो कि लिपादी आमर चिकेन कर सारा खाया कि मुझे देखे पारे ना प्रबल वर्षा घड़घड़ी करेन्ट जावा सब जिनस तापर आज हूँ सानापा माँकर हैप्पी एनिवर्सरी तो मो तरफ हैप्पी एनिवर्सरी माने क्रिस बाबा मामांकर है तो से काली जेहेतु माने गत काल जो गला आमको पार्टी मिल जाइए माने चिकेन पार्टी मिल जाइए खाया जेहेतु आज गुरुवारटा आम डिमांड करूँ आज गुरुवार तो खियाबनी तो शनिवार दिन सॉरी बुधवार दिन खाई देछु है तो आज टे हल्का फुल्का केक टे आनचु टे सेलिब्रेशन करवा टे वीडियो मध्यम भी हो कि जमी जहाँ हो तांको मेमोरीटा एटलिस्ट जब भी जहाँ मन पड़ो टे खोलिकी भी आम देखिपर बयस है सब जिनसटा धीरे 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 भी भूली जाऊँ आम टे चाहूँ सेलिब्रेशन हो जे आम अच्छु जे आम करुचु तापर तो आम क्रिस गुलू अच्छा धन बबुल अच्छा बाकी लिपादी मोर यही हूँ कथा से कि लिपादी तार नहीं पलि केक आउ चलो जीवा देखिया गुपचुप टे आसी बबुल हेरा खाई ना आम खाई सार्चु थुआई से खाइबे तापरे जीवा टे हल्का केक काटिकी सेलिब्रेशन करवा तो चलो देखिए आगो कौन कौन हो बहुत दिन वीडियो लेट हो गला सॉरी मो तरफ माने रज टाइमटा पलैला लास्ट रजटा ही मेन पलैला सरला खेल ना आउ सोई पड़थिल म डाकिलेनी आज खेलते बढ़िया तो डाकी ना गालू आमिर एक नंबर जाइए खेल के गुपचुप खोल जो हैप्पी एनिवर्सरी जो मानकर तांको पुत्रमणि खोलुचंदी गुपचुप कौन आनचु मामा बाबा पड़े कि सांग माने धन कौन आनचु मामा बाबा केक आछि की आनची ना तो किए कहला देखुछ आसे खेलुतला हे देखिनि का कोइजु हमर आछि खट्टा पानी का कोइजु गुपचुप खट्टा पानी हमें तो पियानी का नाही खोल दे खट्टा पानी तमरा हम भाई इतनी कम गुपचुप गई हम भाई कम गुपचुप गई देखो ना आलू कम गुपचुप गई हमें बोले तुम दि जन हिसाब देखिले हमें बोले कम खाइछु तमे खाइले मोर कोन होला हम तो पे रखमे न खाइ मु बोले खियाली बोले पापड़ी मु खाइछि हैला खाली सुखिला पापड़ीटा खाउछि हैला सुखला देख सुखला अंगूर मुको जी जी भल जी भल जी ये उठे कले भल हम एंडर जय हेले भी आखिरे पड़ुछि काली रे चुटीटा न कटाव ना कोन काली ना काली जीवा ना गोटे जगह को मिस हां खाइ दे फटाफट हम देखाउ जने मो को स्टाइल छोटे कम पसंद कोइया कटा कर ये क्या रे खाइबो के खाइबो ना एक इच्छा अच्छी खाली नाई नाई कर खाईदे तापर चल कि बेलुन आनु कटा फुंकाई देना तो आम छुआ जन्म हो ना तो आम आबा जन्म हो जाते एनिवर्सरी बेलुन बेलुन फुंका ना नहीं केक भी कटा ना नहीं हाँ ओके चलो खाई दियो सांग मैंने देखी पार्थे आम दी जन शोचु ये हूँ बोदा आम गुपचुप खाइलु
ଏବେ କ'ଣ ହବ? କେକ୍ ମାନେ ପେଟଟା ଭୁଷା ହବ ଛୁରୀରେ। ୟା ପେଟଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଟଟେ, ମତେ କେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଆଇଲେ ଡାମରକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ବୋଲି। ପକେଇଦେମି ତ ବ୍ଲଗିଂ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଚା ଉଡୁଛି। ପେଚା ଆମର ପୋଷା ପେଚା, ହେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପେଚା, ଇଏ ବି ସେଇଆ କଳା ନାଲି କଳା ନାଲି କଳା ନାଲି। ଆଉ ମୁଁ ବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରି ପାରୁନି। ଆମର କେକ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆସିଛି। ତୁ ଆଣିଛୁ ନା? ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖ, ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି କହ? ଭଲ ମନେ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ମତେ ଦିଅନ୍ତି କାଟେ, ମୁଁ କାଟି ଖାଇଯାନ୍ତି। ମୋ ବାବା ମାମା କ'ଣ କାଟିଏ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସିରିୟସଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ ଆସରେ ପିଲେ, ଚାଲ ଭେଜ ତ, ଆସ ଆସ। ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ, ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ତ ମାମା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହେଇଛି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହେଲା ତତେ ଯେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ସେବେ ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଅନୁତାପ କରୁଛି ନା ନା ଏକୁ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଙ୍କ ଦିଟା ଭିତରୁ କୁଳଙ୍ଗାର। ଚାଲ କ'ଣ ତୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି, ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ। ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କି? ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ବେଳେ ଖାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କପ୍ ଫପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲାଗୁଛି ପୁରା ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, କିଚେନ ବିଚେନ ଅଛି ନା ନା। କେକ୍ କଟା ହବ, ଚାଲ ଚାଲ ଫଟାଫଟ। ପ୍ଲିଜ ଚାଲେ, ଚାଲ ଚାଲ। ଲିବା ଯା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗା। ଏଇଟା କିଏ ଫୁଟେଇବ ତୁ ଭାବୁଲୁ? ଗୁଲୁ ଡରିଛି ବୋଲ ଆର୍ଥର ଭଳିଆ ଛେରି ଦବୁ ପୁରା। ଇଏରେ ଡରୁ ଅଛି। ଇରେ ଇରେ କିଏ ରେ? ହଉ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାଳି ମାରା। ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ଇଏ क्या रे? ଗାତ କରତେ ଢଲେ ତାଳି ମାନୁ ଗୁଲୁ। ମାନେ ହାତ ଲାଗିବନି, ପୁରା ଚାମଚରେ ଚାମଚରେ। ଫୋଟो ନାଇଁ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ବ୍ଲୋର କରିଦେଲା କ'ଣ ମାଇଲା। ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଚାଲ ଦେଖା। ଏବେ ମୁଁ କ୍ରିସ ଖୁଆଇ ଦେବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆପଣ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି। ଧରନା କ୍ରିସ ନେ नो मेरा गोलाप फूल। ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଖାଇଲ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମଜା ହିଁ ମଜା। ନେସି ଦେବି କ୍ରିସ ନେ ସାରା ନା ଏଇଟୁ ये एनिवर्सरी ना ଯାର एनिवर्सरी ସୁନ୍ଦର ଲଗିଂ ଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ନା। ହେପଟ ଯେ ଖାଇବା କୋଠ ଦେ। ହଁ ହଁ ବବୁଲ ଲାଗ ଦେलो ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ମୁଁ କେବଳ କୋଉଟା ଖାଇ ଦେଖ, କ୍ରିମ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ସେଗୁଡା ଖାଇବି। ଖାଅ 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 ଖାଅ। ଭଲ ନା କ୍ରିମଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। କେକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ଦେ ଖାଇଦେ। ତୁ ଖାଲି କିରିମି ଧରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଖା କିରିମିଟା। ବାସ୍ ଏବେ ହେଲା ନା। ଆଉ ତୋର 100 ବର୍ଷ ହବ, କେତେ ଦିନ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ହବାକୁ ରହିଲା କହ? ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ୟାର କହୁନେ 100 ବର୍ଷ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟି ହବ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ତ ଶାଶୁର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି
ଥରେ ନା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ କଣ କଲେ ପୁରା ଚିକନି ଚାଟ କି ପ୍ରେମ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କେକ୍ ଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ କେକ୍ ଟା ବି ଆମେ ବନେଇଥିବା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଗଲା କି ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ କମ ପଡୁଛି ବୋଲି ନା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଓକେ ସରିଲା ଓକେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ତତେ ତୋ ବର୍ଥଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ତୁ ଯେବେ ତୋ ମାମାର ଯେବେ ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲା ମାନେ ଯେବେ ବାହାଘର ହେଲା ସେବେ ସିଏ ଦୁଃଖ ମନେ କରିଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବି ନଥିଲା ତାର ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ ଆଗତୁରା ଦୁଃଖ ମନେ ହଉଥିଲା କାଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ପୁଅ ପଡିବ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ଆସିଲୁନି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁ ଆସିଲୁନି କି ମୁଁ କଥା ଧରିକି ହଗି ଦଉଛି ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲୁନି କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲୁ ସୁଖ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ନା କ୍ରିସ୍ ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲା କଣଟା ସୁଖ ଦେଇଛୁ କଣଟା କୁମ୍ପିରେ ପଇସା ଲୁଚେଇ ରଖିବ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିବନି ସେ ପଇସାଟା ପୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖିବ କିନ୍ତୁ କହିବ ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଦେବିନି ଏଇ ସୁଖ ଦେଇଛୁ ସେଇଆ କହିଛୁ ଆଉ ସତ କହିଛୁ କି ନାହିଁ ସତ କହିନି ଓକେ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଦେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଉଇସ୍ ବହୁତ ସାରା ଏମାନେ ଏତେ ଚବୁରି କିଏ ଜାଗା ରହି ହବନି ଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ନଏଜ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଏମିତି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ପଳେଇବା କଥା ହେଲା ମାନେ କହି ହବନି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରଟା ପୁରା ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଖାଲି ହାଉ 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 ଲୁଡୁ ଅଛି ନା ଗୁଲୁ ଜୀବନରେ ଖରିକି ଶିଖିନି କି ୟା ଭଳିଆ ଖରିକିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଲୁଡୁ ଅଛି ନା ପାଲି ଟାଟା ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏଟା ରାଉ ରାକୁ ମରୁନ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଧବାର ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଆନିଭର୍ସରୀଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇଛି ଇଡଲିଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଇଏ କେମିତି ହେଲା ଗରମ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଥିଲା ଏମିତି ହେଲା ଦେଖ ମୁସ୍ 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 ହେଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ନା ଇଡଲି ଧନ ତତେ ଆଉ ତୁ ଶୁଙ୍ଘିବୁ ଖାଲି ତାକୁ କହିବୁ ହଁ ତ କଲ ମୁଁ କହିବି ନା ତମେ କହିବ ବାବୁ ଡାକିଥିଲି କୋଉଟା ନ କହିପାରିବୁ ନା ପିଠାଟା ତରକାରୀ ଭଲ ନା